सुबह मेरी रहमतों से भरी, मेरी रहमतों से भरी, खुले आँख सल्ले अला कहते कहते, खुले आँख सल्ले अला कहते कहते। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन, अम्मा बअद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। सिलसिला है खुले आँख सल्ले अला कहते कहते। आप ये सिलसिला देख रहे हैं, खुशामदीद। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम की ज़ात बाबरकात पर दुरूद व सलाम पढ़ने के बेशुमार फ़ज़ाइल व बरक़ात हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ज़िक्रुल्लाह की कसरत करना और मुझ पर दुरूद पाक पढ़ना ये फ़क्र और तंगदस्ती को दूर करता है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, सलातन व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह। इंशाअल्लाह हमारे सिलसिले का मौजू भी ये है, भलाई के काम। इस पर इंशाअल्लाह मदनी फूल होंगे। सिलसिले की इब्तिदा करेंगे अल्लाह तबारक व तआला के पाक कलाम से। आगे तिलावत सुनते हैं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मन यशफ़अ शफ़ाअतन हसनतन यकुन लहू नसीबुम मिन्हा, वमन यशफ़अ शफ़ाअतन सय्यअतन यकुन लहू किफ़लुम मिन्हा, वकान अल्लाहु अला कुल्लि शैइन मुक़ीता। आमनतु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सुभानअल्लाह। के तिलावत कलाम पाक आप सुन चुके हैं। अब वक्त हुआ चाहता है नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम सुनने का। हमारे साथ असद भाई मौजूद हैं, अदनान भाई भी मौजूद हैं। इब्तिदा हुजूर मेरी फरमाइश से ही हो जाए। अल्लाह तबारक तआला आपको सलामत रखे। नेमतें बांटता जिस समत वो ज़ीशान गया। नेमतें बांटता जिस समत वो ज़ीशान गया, नेमतें बांटता जिस समत वो ज़ीशान गया, नेमतें बांटता जिस समत वो ज़ीशान गया, साथ ही मुंशी रहमत का कलमदान गया, साथ ही मुंशी रहमत का कलमदान गया, नेमतें बांटता। ले खबर जल्द के गैरों की तरफ ध्यान गया, ले खबर जल्द के गैरों की तरफ ध्यान गया, मेरे मौला मौला मेरे मौला मौला मेरे मौला मेरे आका तेरे कुर्बान गया,
نعمتیں بانٹتا جانو دل جانو دل میرے جانو دل جانو دل ہوش و خیرت سب تو مدینے پہنچے جانو دل ہوش و خیرت سب تو مدینے پہنچے جانو دل ہوش جانو دل ہوش خیرت سب تو مدینے پہنچے تم نہیں چلتے رضا تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا تم نہیں چلتے ہاں تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا نعمتیں بانٹتا سمت وہ ذیشان گیا ساتھ ہی منشی رحمت کا قلمدان گیا واہ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت ہی پیارا کلام اعلیٰ حضرت کا مبارک کلام آپ نے ہمارے امام صاحب کی آواز میں سنا. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت عطا فرمائے. آپ کی کال کی طرف چلتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضور میں حاجی نوید بول رہا ہوں لاہور چنگی ابر سدو سے. میں نے یہ پتہ کرنا تھا کہ یہ زکوٰۃ ہم نکالتے ہیں یہ کسی کو بتا کر دینا ضروری ہے کہ یہ زکوٰۃ کی چیز ہے یا زکوٰۃ کا پیسہ ہے؟ ٹھیک ہے جی. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے جو اہم ترین چیز ہے وہ ہے نیت کرنا جی کہ زکوٰۃ جو پیسہ بندہ ادا کر رہا ہے کیونکہ صدقہ و خیرات بھی ادا کرتا ہے نفلی صدقے کے طور پہ وہ ادا کر رہا ہے یا زکوٰۃ کے طور پہ ادا کر رہا ہے تو نیت ہونا ضروری ہے کہ میں یہ زکوٰۃ ادا کر رہا ہوں. اب سامنے والا جو ہے وہ شرعی فقیر ہے مستحق زکوٰۃ ہے تو اسے یہ بتا کر دینا یا یہ جتا کر دینا کہ میں زکوٰۃ دے رہا ہوں یہ ضروری نہیں ہے. جتا کر دینا تو ویسے ہی جائز نہیں ہے اور بتانا بھی جو ہے وہ ضروری نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. خاص طور پہ ایسے افراد جو ہے وہ سفید پوش ہوتے ہیں اور زکوٰۃ لینے سے خاص طور پر کتراتے ہیں. ویسے کوئی مدد کر دے تو خاموشی سے وہ قبول کر لیتے ہیں لیکن زکوٰۃ وغیرہ کا پیسہ کہہ کر دیا جائے تو وہ قبول نہیں کرتے. یوں ہی اعزا اقربا میں جو قریبی رشتہ دار ہیں بہن ہیں بھائی ہیں تو ان کو بھی زکوٰۃ دینے میں اگر یہ بول کر دیں گے زکوٰۃ دیں گے تو لوگ اس چیز کو جو ہے وہ معیوب سمجھتے ہیں کہ یار میں زکوٰۃ وصول کروں. تو ایسی صورت کے اندر ایسے افراد کو یا دیگر باہر بھی کسی کو بھی دینا ہے تو اس کو جو ہے وہ زکوٰۃ کہہ کر دینا کوئی ضروری نہیں ہے. آپ اس کو تحفہ کہہ کر ہدیہ کہہ کر خیرات کہہ کر یا اور کچھ بھی کہہ کر دے سکتے ہیں. حتیٰ کہ اگر آپ کسی کو قرض کہہ کر بھی دیتے ہیں تو بھی ایسی صورت کے اندر آپ کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی. نیت زکوٰۃ کی رہے گی کہ ہو اور بندہ بول قرض رہا ہے قرض بول رہا ہے تو ہو جائے گی. ہاں یہ ہے کہ اب اگر کل کو وہ اپنا قرض لوٹانے آ جائے کہ یار آپ نے قرض بول کر دیا تھا تو اب میں آپ کو لوٹانے آ رہا ہوں تو اب اس سے لینا واپس جائز نہیں ہوگا کہ آپ نے بولا اگرچہ قرض تھا لیکن نیت آپ کی زکوٰۃ کی تھی تو آپ کو وہ مال اسی کو واپس کرنا ہوگا کہ یار میں نے قرض آپ کا جو ہے وہ معاف کر دیا یہ آپ کا ہی ہے آپ اپنے پاس ہی رکھیں یہ میں نے آپ کو ہی دے دی. ٹھیک ہے جی. ابھی اس سلسلے میں ہم ایک مدنی گلدستہ شامل کرنے جا رہے ہیں. حدیث مصطفیٰ کے عنوان سے بہت پیارا مدنی گلدستہ ہے. آئیے دیکھتے ہیں. صلو علی الحبیب
सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद। क्या खिताब फसल है ये, है हदीसे मुस्तफा। क्या खिताब फसल है ये, है हदीसे मुस्तफा। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। मीठे मीठे इस्लामी भाइयों और मदनी चैनल के नाजरीन, सिलसिला जारी है खुले आँख सल्ले अला कहते कहते। इसका एक सेगमेंट है हदीस मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आइए हदीस मुबारका और चंद मंदी फूल सुनते ही। मदीने के ताजदार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हजरत सय्यदना अनस रदियल्लाहु ताला अन्हु से फरमाया, बेटा अगर तुम हमेशा बावुज़ू रहने की इस्तिताअत रखो तो ऐसा ही करो, क्योंकि मलकुल मौत जिस बंदे की रूह हालत वुजू में कब्ज करता है उसके लिए शहादत लिख दी जाती है। और दूसरी हदीस मुबारका में है, बावुजू सोने वाला रोजा रख कर इबादत करने वाले की तरह है। अल्लाह अज़्ज़ व जल ने हजरत सय्यदना मूसा कलीमुल्लाह अला नबीना व अलैहिस्सलातु वस्सलाम से फरमाया, ए मूसा अगर बेवुजू होने की सूरत में तुझे कोई मुसीबत पहुंचे तो खुद अपने आप को मलामत करना। मेरे मीठे मीठे और प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों, मेरे आका इमाम अहले सुन्नत इमाम अहमद रजा खान रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते हैं, बाज आरिफीन ने फरमाया जो हमेशा बावुजू रहे अल्लाह ताला उसको 7 फजीलतों से मुशर्रफ फरमाएगा। नंबर 1, मलाइका उसकी सोहबत में रग़बत करें। नंबर 2, कलम उसकी नेकियां लिखता रहे, उसके आज़ा तस्बीह करें, उससे तकबीर उला फौत ना हो। जब सोए अल्लाह ताला कुछ फरिश्ते भेजे कि जो जिन्नो इंस के शर से इसकी हिफाजत करें। सकरात मौत इस पर आसान हो, जब तक बावुजू हो अमाने इलाही में रहे। मेरे मीठे मीठे और प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों, यकीनन सर्दी, थकन या नज़ला जुकाम, दर्द सर और बीमारी में वुजू करना दुश्वार होता है, मगर फिर भी कोई ऐसे वक्त वुजू करे जबकि वुजू करना दुश्वार हो तो उसको बहुक्म हदीस दुगना सवाब मिलेगा। मदनी मुल्ला देखा आपने हदीस मुस्तफ़ा, अल्लाह ताला हमें नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम के मुबारक फरमुदात पर अमल करते रहने की तौफीक अता फरमाए। आज का हमारा सिलसिले का मौजू है भलाई के काम। रास्ता बताना, किसी भूले हुए को रास्ता बताना, ये भी भलाई का काम है। बिलाल भाई क्या फरमाएंगे आप? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हमारा मौजू है भलाई के काम जी। और भलाई के कामों में से एक बहुत ही भला काम भूले हुए को रास्ता बताना भी है। वाह। अब अगर हम दौर नबूवत में जाते हैं तो प्यारे आका अलैहिस्सलाम के ज़माने में भी लोगों का ये मामूल हुआ करता था कि रास्तों में बैठा करते थे। सही। और मकासद जैसे ये हुआ करते थे, दिन भर के अपने मामलात एक दूसरे के साथ शेयर करना, उनका ये मामला हुआ करता था। तो प्यारे आका अलैहिस्सलाम ने जब इस चीज़ को मुलाहजा फरमाया कि रास्ते पर बैठने के ये मकासद हैं, तो आपने उनको मना फरमाया कि रास्ते पर ना बैठो। अब उन्होंने अर्ज की कि या रसूल अल्लाह, हमारा तो इसके बिना कोई चारा ही नहीं है। तो आप अलैहिस्सलाम ने फिर इरशाद फरमाया, अगर तुम्हें रास्ते में बैठना है तो फिर रास्ते को उसका हक दो। सही। अब उन रास्ते के हुकूक में से क्या था कि नंबर 1, जो रास्ते पर कोई तकलीफ दे चीज़ अगर पड़ी हो तो उसको साइड पर कर देना, किसी भूले हुए को रास्ता बताना। वाह। कोई अगर मदद का तालिब है तो उसकी मदद करना, किसी का सामान उसके घर तक छोड़कर आ जाना, कोई ज़ईफ़ नातवा अपना सामान नहीं ले जा सकता, तो ये রাস্তে के হুকুক में से था। জি। প্রথমে যে টপিকটা চলছিল আমাদের মাঝে ভালো কাজ করা, এর মধ্যে
রাস্তা দেখানোর ব্যাপারে যে আলোচনা চলছিল, এটা আমি একটু বাংলাতে বলে দিব যে আসলেই আমাদের সমাজের মধ্যে এই জিনিসগুলো আস্তে আস্তে করে কমে যাচ্ছে। যে অন্ধকে রাস্তা দেখানো, পথ ভুলানো ব্যক্তিকে রাস্তা দেখানো। আমাদের দেশে ওস্তাদ সাহেব সাইকেল রিক্সা হয়, 3 চাকার মানুষ চালায়। আমাদের এখানে পাকিস্তানের মধ্যে রিক্সা বলা হয় সিএনজি রিক্সাকে, যের মধ্যে পেট্রোল চালানো হয়, কিন্তু আমাদের ওখানে সাইকেল রিক্সা 3 চাকার হয়, বাইসাইকেল 2 চাকার, আর সাইকেল রিক্সা হয় 3 চাকার। তো আমরা ওটাকে রিক্সা বলি। তো দেখা যায় রিক্সাওয়ালা ভাড়া কামানোর জন্য এ মানুষকে উঠিয়ে নেয়, ভাই অমুক জায়গা যাবে, হ্যাঁ যাবো, কিন্তু এ রিক্সাওয়ালা ওই জায়গা চিনে না, কিন্তু উঠাই নাই। এখন যে যাচ্ছে তার ওখানে যাওয়া খুব জরুরি, টাইম মোতাবেক যাওয়া জরুরি, সে যেতে পারতেছে না, ঘুরিয়ে ফিরিয়ে সে 1 ঘন্টা পর নিয়ে যাচ্ছে, অথবা এক জায়গা নামিয়ে যে জায়গায় ওখানেই নাই, এর পেরেশান, ভালো কাজ হলোই না। আমাদের দেশে আরেকটা প্রচলন রয়েছে যে কেউ যদি রাস্তা বলে যে অমুক দিয়ে যাবো, বলে সামনেই সামনেই, ওই তো সামনেই, এভাবে করে বলতে থাকে। তো অর্থাৎ ফুল ক্যালকুলেশন মোতাবেক যদি বলে তাহলে মানুষের একটা এই হয়। এখন আমাদের সালমান ভাই বলছিলেন যে উনি প্রথম বাবুল মসজিদে আসছেন, তখন ওনার অভিজ্ঞতা উনি বলেছেন, এভাবে করে প্রত্যেকেই যদি বলা শুরু করে নিজের অভিজ্ঞতা, তো হয়তো 1-2 ঘন্টা চলে যাবে। জি, তো আমার অভিজ্ঞতা আমি বলতেছি না, এমনিতে বলতেছি যে এভাবে করে আমাদের দেশের মধ্যে, আমাদের সমাজের মধ্যে যে মানুষকে নিজের মধ্যে যে একটা ইসাজ বলে যে আমরা যে আসলে এই কাজটা আমি কেন করতেছি, মানুষকে পথ দেখাবো, সামনে বলার কি দরকার, বলেই দিই না যে অমুক জায়গায় অমুক এতক্ষণ লাগবে, এই গাড়িতে যাও, এই সাইকেলে যাও, এই গাড়িতে উঠলে এত টাকা ভাড়া লাগবে, ডিটেলস বলে দিলে তার জন্য আসানি হয়ে যাবে, তার জন্য ভালো হয়ে গেল। কিন্তু এই জিনিসগুলো আমাদের মধ্যে আসে না, তো আসা উচিত। তেমনি আরেকটা জিনিস সালমান ভাই, সেটা হচ্ছে যে ঋণগ্রস্ত ব্যক্তি, কারো থেকে কর্জ নিলাম, অথবা আমার থেকে কেউ কর্জ পায়, অথবা আমি পাই, এখন তার মধ্যে শিথিলতা করা, এই ব্যাপারে হাদিসে পাকের মধ্যে আসছে। আচ্ছা, বুখারী শরীফ 2য় খণ্ড পৃষ্ঠা 12 হাদিস নং 2078 এর মধ্যে আসছে যে নম্রতা অর্থাৎ ঋণ আদায়ের ব্যাপারে শিথিলতা অবলম্বনকারী এক ব্যক্তিকে নাজাত দান করেছে আল্লাহ তাআলা। তো এই যে হাদিসে পাক, অর্থাৎ ঋণ কেউ যদি পায় তাহলে তার প্রতি বারবার 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 বলা, শিথিলতা না করে মানে কষ্ট দেয়া, তো এই জিনিসগুলোতে আমাদের বাঁচা উচিত আদৌ। তো আসলে এই জিনিসগুলো আমাদের মধ্যে তখনই আসবে যখন আমরা ভালো পরিবেশের সাথে জয়েন্ট হব, আর আমাদের সামনে দাওয়াত ইসলামী মাদানী পরিবেশ, সামনে আল্লাহু আকবার সুন্দর সুন্দর এই অনুষ্ঠানের মধ্যে আমাদেরকে মাদানী ফুল দেয়া হয়, এজন্য আমাদেরকে মাদানী মহলের সাথে সম্পৃক্ত থাকা উচিত। তখনই আমাদের এই জিনিসগুলো ভিতরে আসবে যে আমি এই কাজটা ঠিক না। सही, मदनी मौल से बस्ता होंगे, इसकी बरकतें पाएंगे। बापू आखिरी एक लाइन में क्या आप इरशाद फरमाएंगे बांग्लादेश के नाजरीन को? বলছি এটাই বলবো যে সব সর্ব অবস্থায় সকল অবস্থায় ভালো কাজ করতে হবে, ভালোর দিকে অসুস্থ সেবা করতে হবে, বিপদে সাহায্য করতে হবে, পিপাসুকে পানি পান করাতে হবে, পথ ভোলা ব্যক্তিকে রাস্তা দেখাতে হবে, রাস্তা থেকে কষ্ট থেকে বস্তু সরিয়ে ফেলতে হবে, সুন্নতের উপর আমল করতে হবে, মাদানী কাফেলা মাদানী নেমাত অনুযায়ী আমল করলে এই ভালো কাজগুলো আমরা করতে পারবো ইনশাআল্লাহ। सुभान बिलाल भाई, अगर दुनिया और आखिरत की भलाई चाहते हैं तो दूसरों की भलाई को अपने ऊपर लाजिम कर लें, इंशाल्लाह दोनों में भलाइयाँ नसीब होंगी। माशाल्लाह। जी उस्ताद साहब, जितनी देर लगे तन्हाई में बैठकर ये सोच लें कि आज तक मेरी ज़ात से कितना लोगों को फ़ायदा पहुंचा और कितना नुकसान, अल्लाह, जो जवाब आए उस पर नजरसानी करें और ज़्यादा से ज़्यादा नफ़ा पहुंचाने। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह पाक हम सबको हुजूर की मोहब्बत अता फरमाए और लोगों के साथ भलाई करते रहने की, भलाई वाले काम करने की तौफीक अता फरमाए। आइए दावत इस्लामी के मदनी माहौल से वाबस्ता हो जाएंगे, मदनी काफिलों के मुसाफिर बनेंगे, इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल आपको लोगों के साथ भलाई करने का जज्बा मिलेगा और आप किसी की भलाई करेंगे, अल्लाह पाक की रहमत से उम्मीद है आपका भी भला होगा। अमीर सुन्नत फरमाते हैं, कर भला सो हो भला। अल्लाह ताला हम सबको तमाम लोगों के साथ, अपने हमसायों के साथ, रिश्तेदारों के साथ
हुस्न सलूक करते रहने की तौफीक अता फरमाए। आमीन बिजाहि नबी अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मदनी चैनल देखते रहिए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मेरी रहमतों से भरी, मेरी रहमतों से भरी, खुले आँख सल्ले अला के